Evening time. Kaya kami sa di park. Galin na tag ko ng mga lamok. Nagluluwasan na sa mga lamok. Abo pa nga ni magalin ni Hana hato. Abo pa. Abo pa maguli, baby. Call your sister, baby, please. Kamusta ka mo, Mars? Natapos man giraray amagapon. Kung anipig kukulugan na sa takyag. If I fall in the grass, I'm Kuda man ako binutang na March 9th. ano sa braso ko nguwan. Kining matanglay pag uda siya alalay. Be gentle, baby darling. Hi, Mars Maya. Mega love shoutout to my kumare and kumpare from Georgia, USA. Yan kadakol sa di mga igino. Yan. Abo, hararo si Hana talang lamok na. Okay, now you can take Salamat Mars sa pagbisita. Yan si mama ko tsaka si papa ko. Ula! Lola! Nagluwas man kami. Oh, santo pa si Hana, oh. Sige pa, angaya mo. Atang lang lamok na. Yan, alam ko na. Nakaparehas namin. Ay, salamat. May kiistorya. Lang lamok na talaga. Kinakagat na ako. Baby, Nad, please call your sister. Tell her that we're leaving. Ate, let's go. Ang lamok na. Kinakaragat na kita. Talang amot ko pati sa lamok. Ang sa lamok. Ralamok ko na ko. This guy is the winner. Ay, baan. Grabe man yung mga iginsadi. Ay. Baga na kinaragat na ako, ay. Let's go na. Boys bicycle. No, it's also for the girls. O, mapasundo daw kay Papa sa, sa nagbakal kunong bugas. Ay, agko sale ngawan na bugas sa store. Okay, let's go there. Yan, bibi, yung amoy ng mga grasses. I don't like the hot grasses. I This is heard a new bus. lim. I heard a bus like. Ah? I heard a bus like. The bus? Yeah. That's mosquitoes. No, they're not. Oh, basa na, no? Kanina naka... No, pag, the bus. Like what they're pag parking original and then price, mga nasa $20 plus. Pero pag naka-sale, mga nasa $12 plus man. I wanna Kaya, go to Halloween. makatipid naman sa mga $8. So, magyan kami sa tunguman. It grown into a big tree to small tree. Yeah. Okay, going in there. May hamog na nga ni. I need to go home, baby ko. Nagtatanglay na. Tatanglay na ang kamot. Di ka ako nagrungog kay Mama Dear na magbutang. Eh, pag nakalaylay kamot lang gubat. Ano mo di apiga agyan na mo sadi. This park have 4 entrance and exits. 4 Mali entrance? Yeah, 4 entrances, 4 exits. Oh. This is one of them. Oh, store arani sa nasadi na agiman sa. Why do I smell flowers O dito again? pa sa kabila, bibi ko. I smell Yeah, because there are flowers in here. Yan o. Yan ang front yard. Maybe I smell bees too. Bees. Grasshopper again. Why are Ay, they all doing that? Ay. Which one?